Citizenship Amendment Act naragoi Supreme Court total 59 উনষাটটা রিট পিটিশন কলাইখা চিনি ত্রিপুরা হস্তিনী গণমুক্তি পরিষদ নিসহ তিনি ফুঙো সুপ্রিম কোর্ট ও 59টা যে রিট পিটিশন আবন এক্সামিন খাইখা যে চিনি যারা রিট পিটিশন খাইনাय रok जों कयमानि आबनो ताबुंनि जे स्टेज आइन्स नामजाखा अरनो स्टे खायदि आबो इमप्लिमेंट नंगिया तुई सुप्रीम कोर्ट नि ताबुंनि जे चीफ जस्टिस बुबदे बिनि चेयरमैनशिप ओ बेंच संखा जेहेतु एक टंगफन तावकफन आबनि रुल्स विधि नामजागियाखो কোনো এক যদি রুলস নামজাগিয়া হেনখাই আবনি লগে লগে আবো ইমপ্লিমেন্ট নংমানিয়া অঙ্গই যে ও রুলস তোমা খাইখা আবো বাহাইখেই যে চিনি হাস্তেনি যে টংক সাংন আবন অরাই পরাই নাংনাই আমতুই কোনো আবো রিখ অঙ্গই বরক আবনো স্টে খাইলিয়া আবনো কাসুলিয়া তাবক ইজরাও কিন্তু আবনো বেবাক যে পিটিশন আবনো একসেপ্ট খাইখা ফাইনাই 22 জানুয়ারি 2020 ফাইনাই ইংরাজি বিসিনি অর পয়লা শুনানি অংনাই জংখা খাইयो চিনি ভারত হাস্তেনি পদ্রে পদ্রে দফানি বরক তেইব ভারতবর্ষনি ইন্টেলেকচুয়ালস अब कल्चरल एक्टिविस्ट ताइबो बरक जे कतर कतर वानसुंनाय रक केबो आबन साजागलिया अब चिनि संविधाननि जे सेकुलारिज्म धर्मनिरपेक्षता आबनो सुबायनाय जिनि संविधान जे रायजातुस नामजांमानि आबनि केबें उंनायाबो आबनो जतनो साखा जोंबो साखा आबनि लगे जों गणमुक्ति परिषद तैबो आसामनिबो गोबांखौ बरक दङ त्रिपुरा हास्तिनिबो प्रद्युत मानिक्य किशोरबो बबक कायसा केस खायखा नि खोनागो हेंखै जतनो जों अब साखा जे नर्थ ईस्ट ताइ त्रिपुरानि आबनि जे एफेक्ट ताइबो जे चाया कुकंनायाव जागावो जोंनि त्रिपुरा हास्तियाव नर्थ ईस्टआव 1949 बा पार्टीशन उलो गोबां को बरक फाइखा त्रिपुरानि जे चिनि पपुलेशन जों जे मेजरिटी तंमानि अब जों माइनरिटी अंखा तबक ताइवैसा जदि अब खायै बांलाहानि प्राय 2.5 कोटी बरक बांलाहानि बरकबो ओ एक तंमानि उलो बरकबो जे अब बरंनि बागै चायांनाय बांलाहाव जे एंटी माइनरिटी एंटी हिंदू अरनी जे अबरक फंडामेंटलिस्ट बरक ताइब एनकारेज दंनाय बरक बहनि साखलायखा हिंखै आबनि जेरो ताइवैसा चिनि नर्थ ईस्ट त्रिपुराव गोबांखौ बरक फैमानो हिंखै अर चिनि जागा जमिननि ऊपर चाप कलायनाय चिनि हुकुमु चिनि भाषा लैंग्वेजनि ऊपर आमनेति कलायखा अब अंगै चिनि बागै ताइबो चाया जे सालतुबो नाय अब जों जे संदुक बरक इंडिजिनास बरक सिमिया चिनि त्रिपुरा जिन 12 लक्ष अब त्रिपुरा जिन ट्राइबल नन ट्राइबल बेबाग बरंनि बागै नर्थ ईस्टनि 4 कोटी बरंनि बागैबो चायावनाय अबनि बागैनो तिनि बीजेपी टाइप बिनि लगे हिमनाय बरकनि याकारै बेबाग बरक नरकरखा पार्टी जुदा मानो दल जुदा मानो पताका जुदा मानो सुप्रीम कोर्ट आबनो नाहारै चिनि जे अपील आबनो जे मुत्य खायै काहाम खायनाय नाय जों खाकागो जे ताइवैसा 22 जानुवारी अब हियरिंग अंगानो ऑल इंडिया नि पर्सपेक्टिव तंगनो
जे आवनि लगे नॉर्थ ईस्ट ताई त्रिपुरानि पर्सपेक्टिव न kaham khai north east e supreme court naithum abochini koibung Belaikena hambai tripuri khorang nai tongnai ta hukte bukuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khong khangken dak tino subscribe khlai di job tonse sekang video norok nugna bagai aboni bagi ta makhlai video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjaga na nukjaka a belo click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagai belakeno hambai nai tongdi